Boleh dengar? Oi. Boleh, Miss. Dengar. Dengar, nampak slide? Nampak, Miss. Okay. So upon completion of this lesson, the student should be able to evaluate integration by substitution, evaluate integration by part, evaluate integration involving trigonometric function. Sekejap. I say salah buka. Patutlah. Numerical integration. Okay. Evaluate the integration by using numerical method. Okay. Upon completion of this lesson, the student should be able to solve the definite integral. Okay, maksudnya integration yang ada boundary using trapezoidal rule, Simpson 1/3 rule and Simpson 3/8 methods and calculate the area under the curve. Why area under the curve? Because integration is actually area under the curve. Yang ini adalah integration. Dan kalau awak ambil engineering maths 2 nanti, area under the curve ni sama dengan volume of a solid. Okay? Atau luas lah, area, luas. Yang ini nanti kalau awak ada 3 dimension. Okay? Later on you will see. So kita akan belajar 3 method, trapezoidal rule, Simpson rule dan juga Simpson 3/8 rule. So awak ada integration, kalau macam tadi kita ada integration x kuasa 2 sin x dx. Awak tak nak buat dia punya integration, apa benda integration. Tapi kita nak guna dia punya anggaran, dia ada titik x dan dia ada dia punya fx. So apa titik-titik dia, apakah dia punya integration. That is the idea of numerical. Kita tak gunakan mathematical formula, tapi awak gunakan dia punya data point. Okay? Dan 3 method that you are going to learn is that one listed in the slide. So, numerical integration. Nampak tak the next slide? Yang saya share. Okay. So, numerical integration is estimating the numerical value of a definite integral, and we have 3 methods. The trapezoidal rule, Simpson's 1/3/8 rule and Simpson's 1/3 rule and Simpson 3/8 rule. The difference for all of this is in the form of the equation used to find the integration of the function. For trapezoidal rule, we approximate the area under the curve by approximate it to a trapezoid. Okay, awak ada curve. Contohnya this is your x and this is your y. So that is your curve. So kita akan buat bentuk trapezoid lah. Trapezoid macam mana? Macam ni contohnya. Okay. Then you akan estimate the area under the curve. Yang ini adalah dia punya integration. Area under the curve is integration. Okay. That is why area under the graph. Okay. So kita akan estimate dia punya integration menggunakan trapezoid. Okay. For Simpson 1/3/8 rule, approximating the area under the quadratic polynomial, and for Simpson 3/8 rule, kita akan gunakan cubical of cubic polynomial function. So yang ini akan ada x kuasa 2, this one you have up until x kuasa 3 for the function. So kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan area under the curve. In calculus, integration is the reverse of differentiation. Okay. Differentiation adalah berkaitan dengan rate of change and berapa dia punya speed or apa benda semua macam tu. But integration is related to area atau volume under the curve atau isi padu luas sesuatu objek. So it represent area under the curve where integration akan sama dengan fx dx from the point A and B. So this is your line. Ini adalah line y sama dengan fx. So from A to B, ini adalah dia punya boundary. Okay, boundary of the integration. Okay. So daripada sini, ini adalah area under the curve yang kita nak cari. Kalau awak guna integration directly, katakan tadi kita ada x kuasa 2 sin x dx. Yang ini tepat tau, awak dapat jawapan. Katakan daripada 10 kepada 20. Awak kira tepat-tepat bagi setiap boundary ni. Tapi kalau guna numerical method, okay, kita hanya akan buat anggaran. Contohnya kalau trapezoidal rule tu, awak cuma macam anggarkan dia dalam bentuk trapezoid lah.
berapa area under the curve. So awak anggar dia dalam bentuk trapezoid. Trapezoid bentuk macam mana? Macam gini contohnya. Okay. So dia tak berapa tepat kalau guna numerical, tapi senang untuk function-function yang sangat-sangat complicated. Okay. Dan ada masa case-case awak cuma ada pada X sama dengan ni berapa jawapan dia, pada X sama dengan ni apa nilai Fx. Kita tak akan buat dia punya plotting of the graph. So you just have a set of data X and Fx apa-apa-apa. So kita gunakan numerical method untuk dapatkan dia punya area under the curve for this case. Okay. So why we need numerical integration? Situation 1, if you have analytical integration may be impossible. Contohnya complicated. Yang ini okey lah, boleh selesaikan kan? Tapi kalau awak ada function macam ni, boleh ke nak selesaikan? It's going to be very crucial for you to solve the type of integration. And situation 2, the one that I said earlier, if we only have a set of data, for a given point of X, what will be the calculated value? So ini contohnya data daripada eksperimen. Kalau awak buat eksperimen kan, contohnya awak buat, okay, pada titik 1 berapa pergerakan dia, pada titik 2 berapa. Kita tak akan dapat apakah dia punya function. So in this case, tapi awak nak cari dia punya area under the curve. That is why the best way kita akan guna numerical integration. So this type of case serve as a solution for the one that we applied in our real life actually. Okay, compared to all the function yang nak selesaikan secara mathematics, it's not as easy as that one for our real life situation. Faham so far? Yes, very true what Afiq said. It's very tedious to solve for the type of case you have a complicated function. So far so good class? Masih bernyawa ke? Masih bernapas? Semua? Okay. Apa MS? Okay Khairil okay? Okay. Okay. So ini adalah trapezoidal rule. Okay, bentuk trapezoidal macam ini. Okay. Awak punya function fx. This is your fx function. And then kita nak dapatkan luas di bawah graf pada titik 2 ni. Titik xi dan xi plus 1. Kalau ikut mathematics, awak kena cari luas bawah graf yang ini kan. Semua area ni. Tapi katakan function dia sangat complicated, kita tak cari luas bawah graf for all that things, kita just estimate guna bentuk trapezoid. Okay. So guna bentuk trapezoid macam ni, tepat ke tak sebenarnya luas bawah graf? So awak cari area ni sebagai area under the curve. Dia punya integration sama dengan area under this curve. Okay. That is integration for fx at the point of xi up until xi plus 1 dx. So is it betul jawapan dia sama dengan by theory atau adakah ianya sekadar anggaran in this sense? This is your graph and ini area yang awak kira. Okay, dekat bentuk trapezoid ni. So betul-betul tepat or not? Oi, aku tanya soalan ni. Tak. Okey, betul jawapan Akil. Kenapa tak tepat Akil? Sebab ada lagi space yang tu. Yang kita tak kira. Okey, that's very true. Bagus Akil. Akil seorang lelaki yang berguna. Contohi Akil. Okay. So, sebabnya kalau awak tengok dekat sini, this one. Okay, dekat sini, kita tak kira pun nilai dia. So, you tak kira nilai area in here. That's why by using trapezoidal rule ni, kita hanya dapatkan, we just dapat anggaran of the area under the curve. Okay. So kita tak dapat jawapan yang sebenar. Tapi sebab dah memang terpaksa atau sebab awak cuma ada data point je, nak tak nak kita guna je lah trapezoidal rule ni. Trapezoidal rule ni sebenarnya yang paling tak tepat compare dengan Simpson 1/3 and Simpson 3/8. Okay, but it is a starting point. Dan kalau guna trapezoidal rule, dia punya area integration of xi plus 1, from xi up until xi plus 1, fx dx, dia akan hampir
Okay, kita ada simbol this one. That is approximate. Okay, menghampiri kepada H per 2 darabkan dengan Fi tambah Fi plus 1. So what is your H per 2? In this case, H adalah this one. Okay. In this case, H adalah luas of the jarak. Jarak atau jarak antara titik xi. Okay. Jarak antara xi to xi plus 1. So that is your H here. Okay. So by using trapezoidal rule, integration for fx dx from xi up until xi plus 1 will be approximate from H per 2 Fi plus 1. Fi adalah nilai x, nilai function pada titik xi dan nilai function pada titik xi plus 1. Okay. So this is the area of trapezoid. Dapat By using trapezoidal rule. So can you see the idea of the numerical integration by using trapezoidal rule? Okay. So kita guna trapezoid. Yang ini kalau awak ambil, let's say awak ada hanya satu trapezoid. Okay. So let's say if you have the trapezoidal rule yang mana kita bahagikan dia terhadap beberapa titik atau point. Okay. Okay, so for this case, we divide the area under the curve by using only one interval for the trapezoid. So we have the H here. But let's say kalau kita, the trapezoidal rule will be in the area from A to B, and you are going to divide it into n equal interval. So you are going to have a number of H here, yang mana all the area under the curve tu kita bahagikan kepada beberapa subsection, and it has an equal stripes of white, that is n. So dalam kes ni still awak dapat dia dalam bentuk trapezoid when the interval is between A and B is divided into n equal stripes of whites and of H, such that xi equal to A plus IH for I equal to 0 up until n and B equal to n of H. So ayat dia dengar macam complicated, tapi senang cakap lah kan. Kau punya area ni kau bagi dia kepada beberapa stripe. So kau akan dapat beberapa trapezoid kat bawah ni. So yang ini dapat satu trapezoid, yang ini dapat your second trapezoid, this is your third trapezoid. Okay. Dan this is your fifth trapezoid. So katakan kalau jarak daripada A ke B ni adalah 10, awak bahagi 4, dapatlah H dia adalah 2.5 setiap satu. Kita bagi bilangan stripe tu dia bagi ke kita kena construct sendiri? Dia bagi. Selalunya dia akan bagi based on the size of the stripe. Okay. So kalau dia suruh bagi kepada 4, awak dapatlah lebar stripe tu 2.5. Otherwise, kalau dia suruh bagi sampai 5, awak dapatlah lebar stripe tu adalah 2. Okay. So itu adalah contoh. Kenapa kita bahagi kepada banyak stripe? Kalau macam contoh tadi kan awak ambil satu stripe je kan? Tapi yang ini kenapa kita bagi kepada banyak stripe? Kalau bagi banyak stripe, awak tengok formula dia akan jadi, maksudnya awak kena cari setiap satu stripe ni. Ni stripe pertama, ni stripe kedua sampai stripe keempat kalau dalam gambar tu. Apa kejadahnya kau pergi bahagi sampai 4 stripe? Kalau tadi kan nak buat satu je. Awak rasa kenapa? Lebih accurate. Bagus Akil. Jadilah seperti Akil. So orang nama Akil ni selalunya degil, tapi dalam kes ni dia outliers. Seseorang yang sangat berguna. Okay, susah nak jumpa lelaki berguna sekarang. Okay, so betul je Pak Akil. Sebab kita nak dia lagi tepat. So kalau awak tengok, kita bahagi dia kepada 4 stripe. Compare dengan tadi awak cuma ada satu stripe. Satu stripe awak ada this one. Okay, awak ada area dia yang ini. Banyak dia punya ruang yang kita tak
Kira. Kita tak kira kat sini. Tapi kalau awak bahagi dia kepada sampai 4 stripe, so dia punya yang awak tak kira jadi sikit je. Ni trapezoid Okay, so lagi tepat. So kalau bagi dia kecil-kecil, dia punya apa nama, daripada ambil satu gedabak macam ni, so kau bagi dia sampai 4, dia punya interval kat bawah tu, jawapan akan jadi lebih tepat. That is the importance of divided into n equal stripe of white. Mantap Akil. Okay, yang lain faham? Ramona mana? Senyap je, mengajuk ke? Ramona okay? Okay. Yang lain okay? Ini penat pula aku cakap. Panjang macam nak gerak. Sebenarnya senang je numerical integration ni. Much more senang daripada awak yang belajar masa chapter sebelum ni. Integration by theory. Okay? So Akmal Azim dan Akmal bin apa ni? Dapat Akmal bin Abdul Aziz. Okay? Banyaknya Akil, Muhammad Akil Afnaf. And then ada Akil lagi, MT Afiq. Oh Afiq yang ada 2. Okay. MT okay? You been so silent MT? Nelly? Okay dok. Subas? I didn't hear Subas for quite a long time. Are you there? Ada. Miss dengar tak? Dengar? So far so dari good, tadi Subas? saya jawab tapi Miss tak jawab balik. Okay. Jayton ada Jayton. Subas is here. But I didn't see Jayton. Ada. Okay so far Jayton. Okay Miss boleh. Okay So dapat Hani, Akilah, Siti Aisyah, ramai je budak perempuan. Tapi selalu Ramona yang aktif bersuara. So jadilah seperti Ramona. Okay, done. So itu the idea of apa nama dia? Gelap pula aku baca chat korang. Of trapezoidal rule. So formula dia, this is the general Misteri Mona. Okay, this is the general formula for the trapezoidal rule. Okay, best apa Misteri Mona? Ada tu. Siapa nama? Saya suka tu, Rozana tu. Okay. So trapezoidal rule, integration daripada x0 sampai xn, dia akan sama dengan you take x0 sampai fx, x1 sampai x2. So yang ini adalah dia punya x1, x2, x3 sampai xn. Okay. So ini adalah dia punya general formula. So tapi kalau kita simplify, awak akan dapat trapezoidal rule equal to h adalah dia punya interval per 2 darabkan f0 tambah f1 tambah h per 2 f1 tambah f2 so on up until fn minus 1 and f of n. Okay. Simplify and it will yield trapezoidal composite rule, that is integration of x0 sampai xn fx dx sama dengan h per 2 f0 plus fn tambah 2 darab f1, f2 sampai fx minus 1. So dekat mana awak punya f0 dan fn? Here. Okay. This is f0 and this is your f of n. Okay. Titik dia. So this is the general formula untuk trapezoidal rule. Okay. So ada soalan tak so far? This is the general formula for the trapezoidal rule yang mana ia berdasarkan titik dia berdasarkan berapa banyak stripes dan juga apakah nilai fx pada setiap titik. Yang ini pada titik x0, yang ini pada titik xn, yang ini pada titik x1, yang ini pada titik x2, yang ini sampai titik xn tolak 1. Okay. So, any question so far? Kita ada example ni tapi kita akan tengok example ni hari Monday nantilah. Okay. We'll see the example Monday. I will give you the slide so you can go through, baca, and then we will go through example and solve for the Simpson 1/3 and 3/8. Hari Selasa ada quiz Chapter mana masuk nanti saya beritahu because it's already 1:56 and I think you have class after this, right? So any questions so far? That is the story.
behind the trapezoidal rule, then also behind the numerical integration. Later on, Simpson 3/8 dan 1/3 all are related dengan the idea of trapezoidal rule. Kuis hari Selasa, bukan hari Isnin. Tapi tengoklah, mungkin saya nak buat macam hari itulah. Bagi satu simple soalan, nanti awak upload. Okay. Berapa chapter lagi tinggal? Tak ada soalan so far? So I stop the recording.